আজকে আমরা আসাম খিলঞ্জিয়া জনসরকার কমিটির তরফ থেকে অরুণাবন চা বাগানত যেটা দিনমজুরি শ্রমিকরার হাতে প্রায় 20 জনকে আমরা চাউল আলু মানে বাটা হয়েছে যে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত যে লকডাউন চলছে এই বিষয় নিয়ে আমরা আসাম খিলঞ্জিয়া জনসরকার কমিটির মাধ্যম থেকে বিভিন্ন জায়গাতে যে দিনে যে খাওয়ার যে চাউল आलू एगुलो আমরা वितरण करा হয়েছে। हम लोग धनी होने से ज़्यादा बांटता है, हम लोग भी गरीब है, जितना हो सकता है उतना देता है। ठीक है, शुक्र है। आधी घंटी करो, कितना हो गया देखो। हाँ क्या दूर दूर में रहो, हाँ नहीं तो पुलिस आके पकड़ लेगा हमको। दूर दूर में रहो, थोड़ा गैप गैप। हाँ